Iza mene polako protiče reka Potomak, na čijim obalama leži glavni grad Sjedinjenih Američkih Država, Washington DC. Ovo je mesto gde je skoncentrisana sva moć Amerike i gde se donose odluke koje se tiču cele planete, sviđalo se to nekom ili ne. Ovde preko puta mene je Pentagon, sa druge strane reke je Bela kuća, Capitol, Kongres i to je glavnokomandujući štab ove države. Mi idemo da pogledamo kakav je grad i vredi li čemu, pa da mnogo ne dužim nego da pođemo u obilazak. Mi smatramo ove istine očiglednim, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da su obdareni od strane njihovog tvorca određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom. Thomas Jefferson, treći američki predsjednik, robovlasnik. Kada dođete u Washington, ono što ćete primetiti na nebu iznad njega je vrlo gust vazdušni saobraćaj. Bilo da su to avioni, a posebno helikopteri, od kojih najveći broj sreće i poleće sa heliodroma Bele kuće, jer to je izgleda službeno vozilo ove institucije. Ovo je radno mesto, ali i rezidencija svih američkih predsjednika još od 1800. godine, kada je glavni grad iz Filadelfije preseljen ovde u Washington. Da bi se ofarbala fasada Bele kuće, potrebno je 2300 litara farbe. Hteo sam ja da platim turu ono sa vodičem kad vas vode, kao u filmovima, pa vam pokazuju Belu kuću. I hteo sam ja da vidim tu ovalnu kancelariju gde je Monika pofafala Bilu i zapečatila srpsku sudbinu za sva vremena. Međutim, mora da se aplicira mesec dana unapred da bi vam odobrili da vas vodi vodič. Čisto sumnjam da bi meni dozvolili da uđem unutra, tako da nema ništa od toga i ovako onako, nego eto, tu sam došao malo da pogledam i to je to. Inače, ovde ispred da kažem javne kuće, ispred Bele kuće ima raznih likova i evo ovaj Jaran iza mene protestuje protiv pomorstva Ujgura u Kini. Kako baš protiv Kine. Ali nije on jedini. 6 years ago, immigration judge in the United States, Jacinta Palomino, gave me political asylum. All right. And after that, FBI agent told me that we don't believe you. We think that you are Russian spy. Where are you from? You are from Russia? No, I'm not from Russia. I'm citizen Republic of Belarus. Ah, okay. Yeah, in my country, all speaks Russian. Yeah, 100%. But in the United States, I have a political asylum, legal status, social security, all legal documents, all work authorization, all legal documents. And I told, okay, if you think that I'm Russian spy, where is your investigation? Where is your proofs? If you have a proofs, we need to go to court, and judge sent me in jail if I spy. But if you have not investigation and proofs, why you broke my life? Thank you. You're welcome, sir. Have a good day. You too, bye bye. Da li mu verovati ili traži samo neku socijalnu penziju da mu daju da ne bi morao da radi? Ko zna, možda je čovek stvarno na jebu životu, a možda i nije. Sav ovaj cirkus ispred Bele kuće jedan policajac bi mogao da rasturi za minut, ali teško je ne pomisliti da je ovo dozvoljeno samo da bi se demonstrirala ta čuvena američka sloboda govora. Čuj, stop, Fukushima, nuclear waste. Šta njih boli krđe to? Pogotovo ove rastaje. Oni se zanimaju za zagađenje iz nuklearne japanske elektrane. Spomenik komandantu Marku, Blacku Steni, Blafu, Zagoru Toneju i žalosnoj Sovi i svim herojima koji su učestvovali u oslobađanju Amerike od crvenih mundira. Za skoro 250 godina svog postojanja Amerika je bila u ratu više od 230 godina. O tome najbolje svedoči Washingtonski Memorial Park
koji je podignut u čast palim Amerikancima najviše u 20. veku. Pored spomenika koji podsjeća na Drugi svetski rat, nalazi se spomenik palim vojnicima u Korejskom ratu. Za 3 godine ratovanja između Severne i Južne Koreje smatra se da je poginulo oko 4 miliona ljudi, a među njima i 36.000 američkih vojnika koji su se borili na strani Južne Koreje. Tih godina Amerika je u Aziji pokušavala da spreči širenje komunizma, jer bi onda neizostavno pao i Japan, i zbog toga je sredinom 20. veka vodila neke od najkrvavijih ratova. Ogromni ljudski gubici su bili kako u Koreji, tako i u Vijetnamu. Ovaj u sredini me podsjeća malo na Tom Berengera u Platunu. Tom Berenger, Charlie Sheen, Martin Sheen, Robert De Niro, Christopher Walken, Marlon Brando i svi ostali koji su ovekovečili na platnu ove koji ovde leže, koje su imena zapisane na ovom ovde zidu. A ako se ne varam, 60.000 imena ovde ima Amerikanaca koji su poginuli u Vijetnamu. Dok naravno sa druge strane su napravili pokolj gde je 2 miliona ljudi masakrirano i uništeno najgorim bojnim otrovima i ostalim strahotama koje su im Amerikanci priredili, pokušavajući da ih oslobode od ogavnog komunizma. Mislim, ovo mesto ovde i ceo ovaj deo, ovaj memorijali, samo smrt i ništa drugo. Nepotrebna smrt mnogih mladih ljudi koji su dali život ne znajući ni zašto ni zbog čega su tamo gde jesu. Lincoln Memorial i čuvene stepenice sa kojih je Martin Luther King avgusta 63. godine držao svoj čuveni govor I have a dream. Sada ih nešto popravljaju u ovu drugu polovinu, tako da ovde neke skele građevina ne izgleda to baš tako sjajno. Ovde je tada stajalo 250.000 ljudi i ja kao bivši veliki amerikanofil se ipak naježim ovde kada stojim i kada se setim tih scena koje sam često gledao na televiziji i čitao o njima. A ova igla, spomenik Georgeu Washingtonu, izgrađen 1884. bio je 5 godina najviša građevina sveta pre nego što ga je prestigla Eiffelova kula. Pensilvanija Avenija, koja je inače i adresa Bele kuće. To je ulica u kojoj žive američki predsjednik. Pa da vidimo čega ima na njoj. Je li ono Alija Sirotanović na slici? Rekao bih da je on. Muzej nacionalne arhive. Ogromna zgrada, ogromna. Sa ovim stubovima. Masivna zgradurina. Sve je ovde masivno i veliko, kao što i treba da bude u svakom glavnom gradu. Masivna ambasada Kenjade. Kenjada iza mene. I to piše, nismo samo komšije, nego smo i prijatelji, partneri i saveznici. Wow. Waldorf Astoria, pogledu na onaj u Njorku. Dobro izgleda. Nacionalna galerija, također masivna zgrada, ali mi se sviđa dizajn. Onako prave
čiste linije. Eto gde Ameri štampaju pare. Štamparija tu radi punom parom. Treba da se plati svugde strani plaćenici, nevladine organizacije i tako dalje. A ova zgradurina iza mene je jedna druga nego zgrada FBI-a. I naravno znamo koja je njihova uloga u američkom društvu, da spletkare protiv Trumpa i da ga nameštaju da izgubi na izborima, zar ne? Što bi se ono reklo G-Man, Edgar G. Hoover je to osnovao takođe sa namerom da spletkari, da prisluškuje i da pravi smicalice raznim političarima, da ih ucenjuje, da prikuplja stvari za ucenjivanje kako bi ih imao u šaci. Čudno da su dobrili ove street foodove ovako na ulici da stoje. Ali ovako dobar detalj da si kupiš vodicu, Coca-Colicu i tako to. A sada da vidimo i šta ima od hrane tipične za Washington. Can I get one half smoke? Spicy, please. Everything on it, yes. Ova kobaja je sa govedinom, tako da ono što ja najviše osjećam je senf i ovaj kiseli krastavac koji su stavili i to je to. Hlebac je mekan, nije loš. Ništa. Hot dog sa kiflom, što bi rekli. Nacionalno jelo glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. A što se tiče samog glavnog grada kao grada, moji utisci su veoma pozitivni, moram reći. Bio sam u velikom broju američkih gradova i Washington je jedan od boljih. Ovde je sve nekako izglancano, ispolirano, može se reći i reprezentativno, što glavni grad jedne zemlje i treba da bude. Američki gradovi su često nekako grubi i zapušteni, dok ovde sve odiše elegancijom, sve je novo, a i ono što nije, tako izgleda. Ovo je dom mnogih imućnih pojedinaca, uključujući uticajne političare, poslovne lidere i diplomate. Takva koncentracija moći i bogatstva oblikuje veći deo gradske kulture i društvene dinamike, čineći Washington centrom američke elite. Ovde na travici ispred Kapitola, jednog dela kongresa sa leve strane je House of Representatives i Capitol čine dva dela koji sačinjavaju kongres, gde se naravno donose sve odluke o ratu ili miru u koji će Amerika da ide. Moram da ispričam da sam ja svojevremeno bio veliki amerikanofil, odrastao kao i većina Jugoslovena na zapadnoj, to jest američkoj kulturi, na američkim filmovima. Ruse nisam baš mirisao, najviše zbog toga što sam dosta putovao kroz istočni blok kada sam išao kod roditelja u Švedsku. Imao sam prilike da vidim tu opresiju koju je Sovjetski savez vršio i nad Mađarima i Čehoslovacima i istočnim Nemcima, države kroz koje se prolazilo kada se išlo za Švedsku. Bio sam antisovjetski raspoložen, tako da vrlo proamerički, vrlo za Ameriku. Međutim, naravno, situacija se izmenila, znamo svi šta se desilo umeđu vremenu, kako je Amerika postala, da ne kažem neprijatelj, ali vrlo negativna u odnosima prema nama Srbima, tako da ne samo zbog toga, zbog bombardovanja, zbog svega što se desilo, nego uopšte da svega toga nije bilo. Uloga Amerike u svetu se značajno promenila i od toga da su oni bili good guys, iako možda i nisu bili good guys, ali tako je to izgledalo iz naše perspektive da jesu. Od toga su postali vrlo bad guys. Znači ne mogu da kažem da sam baš prijateljski raspoložen prema ljudima koji donose odluke ovde pozadi. Što se tiče ljudi u Americi, nemam ništa protiv, oni su ljudi kao i svi drugi ljudi. Mnogi od njih i sami ne vole ono što se dešava i to što Amerika trenutno radi, tako da nemam ništa protiv Amerike. Amerika je vrlo lepa zemlja, jedna od najboljih zemalja na svetu. Mislim, tako reći ceo kontinent, gde prirodne lepote su fenomenalne. Mislim, i svega ovde ima i naravno Amerika je uradila dosta pozitivnih stvari kroz istoriju, ali nažalost
čini mi se da mnogo više negativnih. Vremena se međutim menjaju, međunarodni odnosi se isto menjaju, tako da nadajmo se da se Amerika vrati na pravi put, a pravi put je poštovanje međunarodnih odnosa i prava država da same odlučuju o svojoj sudbine, ne da im šerif uvodi demokratiju. U protivnom ne miriše na dobro i sve vodi ka nekom većem sukobu i nadajmo se da to ne bude treći svetski rat, jer onda smo, što ono kažu, obrali Bostan.